Why do you have two kinds of leadership in Hmong history and society? The kind that we can call collaborators or alliance chiefs of the state, and then the kind that are, rebels. Okay, the kind that claim that our legitimacy is divine. It's from God, it's from heaven. There's a diagram here. So what is the Hmong dream? Right? That's my question. Trong này sẽ có trả thì trong phim sẽ đời tạm đây là của cho bé là một sai ít khó session lấy hơi workshop và thuốc tới nhất tỷ lũ chế cần tới và Saint Catherine University nhất trong trong Singapore nó lúc nào giống như Dr. Mai Na Lee và vậy từ associate professor và khiên tới sát nghiên cứu về history nhất trongต่อ University of Minnesota Twin Cities nóนึกว่าchỉ tới phong tới là sau tới phong tới và hồ hay tiệt dreams of the Hmong Kingdom là do tiệt Hmong lúc đấy chờ nó nhớ học kiếm bao số nè do và phong tới này họ sau chữ chiến nó chỉ trong nó là lúc chơi gần tới University và do Saint Catherine University nó là khu tàu chờ Dr. Mai Na Leeตัวหมู่เปียมันจีในphong tới thế họ thảมันจีcho họ kể hay tiệt Hmong họ lúc xưa họว่านึกว่าเขาเขา research มันยังเราlúc xưa họว่า Colonial era ยังlúc xưa họคือมั่วจ้าว่าฟ้ากีตัวมันยังเราได้เจอเราจั่วว่าเดี๋ยวน่ะตัวมันว่าเราจะมองกล่องเนี่ยเราว่าเราได้เจอเราจั่วเที่ยกูเขามั่วเก๋ว่าเดี๋ยวน่ะชี้จังหื้อฉี่เลยเก๋หน่อเก๋ชิ้นเลยไปจะมองเฉลยอ้อห่อหน่อเลยไปจะมองเฉลยนะเจตอนนี้นะว่าvới trái bếp là một lòng Dr. Mai Na Lee thả mình chỉ ra kén cử ở bên Hmong nhớ đầu lúc xưa hở và để nó phát kỳ tôi muốn nhớ là đây là chùa thế mua kế trên đầu xí tua mình chỉ thế của trường họ mua kế xí chân để nó lúc chỉ là kế nó cái chuyến ở bên cho Hmong nhớ đầu lúc xưa hở tới thế để giờ lên nó cũng cho bên muốn ra Dr. Mai Na Lee thả thế giờ là một sai nó có presentation trong tu cờ sẽ đời nhớ tôi cộng cho lúc chạy cần tới và Saint Catherine hôm nọ. We are Hmong! You are watching Hmong TV! Tại nó cũng có ý tu professor nhất là tại University of Minnesota. Okay. Cũng cần tới khi mình sang cũng khi này cũng cần tới tia nhất là bachelor degree nhất là Colonial College nhất là Northfield Minnesota. Thì cần tới ta vậy cũng cần tia master tiếp PhD đó là University Wisconsin Madison. Cần tia đó trong Apache vậy cũng lâu hơn rồi đó tại University of Minnesota. Thì có cần tia đó sát và căn cứ nào? Cần tia đó sát căn cứ nhớ đó Asia với Hmong lùng lo thì Asia Akane là bao Asia các tây nước tua này là bao với Hmong thì sọ chọ Asia sọ chọ. Thì cũng phân tới trên này sau cho ít cái gì bao chỉ cho một cho ít cái cho một trò chậu sau cho lúc xí hở và phát kỳ tôi chạy chu sau tới chờ endogen là bây giờ sau tới chờ sọ chọn để để bây giờ mong kia đâu tổ cho là một sau kia cho thì lỡ là một tự nọ tự chữ đi cha lên từ tụ nào tụ chữ thì tụ số chữ sĩ vấn đề là một cho lúc lâu cái tổng là một trâu lì phồngเลยmộtชั้นตัวtrâuเลยอย่างวันแต่là một trâuจะก็แล้วมาทำเป็นก็ปีเป็นแม่ให้เดี๋ยวมองนะมาไม่คอโบชัวเดี๋ยวมองไม่รู้ได้เถอะนะครับเดี๋ยวแม่คนนั้นเป็น dreams of the Hmong kingdom อย่างแล้วก็ฟังแต่อย่างเดี๋ยวไม่ briefly คนน้อยอะไรนะก็ฟังแต่ละวีแต่ก็เจ้าถ่ายดอกเล่นเต๋อนะก็ตัวก็เดี๋ยวฟังแต่ละมาวีเดี๋ยวไปมองไปมาเก็บโบชัวหรือให้นึ่งเราปอกไปมองให้นึ่งเมย์แต่เราจีซ่าเดี๋ยวไปมาเก็บโบชัวเราพอเราจีปอกเดี๋ยวไปจะเก็บโบชัวได้ชีเดี๋ยวไปมองไปมาเก็บโบชัวให้เดี๋ยวยันดูก็ว่าชี้เชชงโทรเลยไปมั่วอีลูกูจัวหรือว่าอีลูคิงดอมรอชับเลยเนี่ยตัวชัวตีไปเอาทัดเธอลูกูจัวน่ะไปมึงเป็นจังลินเดอร์ชัวอะไรยิ่งให้ลินเดอร์เท่าจีเดี๋ยวไปมึงหลายต้องหลายเท่าไปมั่วลูกูจัวเย่ชัวหลอนเดาไปลูกูจัวมั่วไปตัวเขาไตตัวเย่ไปที่ลิเตอร์ว่าป้าอุปร์เราหมุนย่อรูเราหมุนตัวช่อเดินเราหมุนตัวสัตว์ช่อแม่นาอยากกูว่าเดี๋ยวว่าอีเนี่ยถ้าก็เราก็ชีก็ให้เราลูกกู้จั่วไหนกูก็ยงเชื่อแต่ก็กูถึงมองไม่กล้าก็กูก็มีฟัดชัวเต้มาชัวให้กู้จั่วอยากจะแต่ country มากู้จั่วเอาไปมองชาชอชอบไปแต่เต้เฉินมาอย่าลูก country ไปเที่ยวเดี๋ยวชีไปมาแล้วแต่เต้เฉินมาอย่าcall territory ซึ่งอย่าชัวละอย่าคัดที่ที่คัด territory ซึ่งเอาอย่าลูกเต้เฉินก็มาก็ตัวที่ก็มาก็ลูก็มาก็หน่อก็จิ้วเลยจะขนาดกู้จั่วขนาดนั้นแต่มองชัวมาแล้วให้กู้จั่วเขาว่าจะเป็นมองไม่กล้าไปชวนเรากู้จั่วนะแต่ก็ปฏิฟัยนะเดี๋ยวลูกกู้จั่วนะอย่าลูกเล็กกว่าให้ได้หรออย่าได้จับยังไม่กู้จั่วนะมันจะอยู่มั่วหัวไตอยู่มั่วไตไม่ท่าอยู่เนี่ยเลย
chạy chu thôi thà ăn đời yêu quân nó chữ đơn đời nó mà yêu cú chúa họ tới chơi nó mà sợ do lử tu yêu nhau luôn tới luôn chơi là mà yêu nhau luôn tới chơi á thế này hay sao thì ít thà ăn nữa để cho lấy chạy rác lấy giả lấy có cụ địa phản lấy giả có bây giờ tên nó trắng xóa bé mà lấy mà không tới chơi thì để mà có một giả lấy không sao xóa tên mà không sao muốn rồi ô tôi sao không tới chơi đó nó để chỉ mà mong lui rõ thôi mong lui rõ mong cho á xóa lúc cú chúa đó để chỉ mong khỏa xứ nó chỉ mong để mong nó chỉ mong tới chơi là tôi có thể biết chỉ mua cú chúa là này à chỉ biết thôi lúc cú chúa và biết mua từ hết tay nữa chị nó xóa từ mua tranh tàu mua xóa ly rồi chỉ biết chỉ mua cú chúa chị thôi lên đời chị biết mong chỉ biết chơi thì dạ họ bên chơi chấp lời mày thì bây giờ chủ tranh cả bên tàu ít lúc cú chúa đùa bây giờ chị bây giờ lịch trả bây giờ lịch tranh tàu này chị mong thì chị có là một cái họ sải cổ chứ họ sải cổ ra cụ bảo có mất tụ bà tơi có cái pi là sải cổ để mong chơi để mong không sáng để mong sứ rồi để mong đã mù tròn lỡ để đã làm sao họ cố họ sải cổ nó rất lý o hai lùm mong thải còn cho lòng biết tao tóc chị bây mong chơi cái một số chị bây giờ để thủ bây mua ít lúc cú chúa bây giờ chị số tranh tàu một số tù rồi chỉ thâu lên tới chứ số tranh tàu kinh được đu rồi đó số tranh tàu kinh uống hết tay được đu rồi họ bây chị bây bóng kinh rồi đó bây giờ bây bóng kinh cái lo lụt kinh mà xài lụt kia để miễn đấy chị bây bóng kinh rồi chị vì để bây bóng kinh chị bây chị số tua cha bây ôn nó chữ sư cho họ để bây chỉ tàu kinh được đu rồi nè số tàu chị số muốn nào muốn chữ cha đó bây chị bây ôn lên tới sư để mà số chỉ muốn sao được hết tay rồi bây giờ chỉ muốn hết tay rồi nó bây giờ chị vì lên tới chị bây giờ nói cho chữ thì nhớ số tay chị nhớ số cha thầu biết là một đồ sát sáu cho biết là một đồ nhớ là tê là chỗ tê thay tê nữa chị biết cho nọ chữ nữa chị chủ yếu chủ yếu có thành bò có thành nhớ là để trả là sơ chị vì bây giờ biết cho nọ cho chữ chị thì nhớ lý lâu cái tổng nữa bây giờ lâu cái tổng theo phần nhà tôi bị lý phòng theo này phong bắt bảo là yên giờ lo tôi trả được bấy xí nữa cái chỉ học kinh được đu lò nữa từ khi mà vì biết một cái kiếm bao số chị bé phải mua ít cho và nếu phải sợ là tránh kinh đừng thu thế nhau li bây giờ vừa là lo chỉ yếu lử tây lử chơi lo chỉ yếu lử lúc cô chúa tôi trả luôn á lo chỉ yếu phát kỳ trả chỉ yếu lử lúc cô chúa trả luôn luôn hả tiệt bây giờ chủ tránh tàu kinh đừng đu là một ua bây ít lúc cô chúa chia nó vậy lời thế li bây thế li mua họ nó chữ họ bây giờ cánh cửa là mù bây giờ thế li mua ít cho và thế hả tiệt nó lo lử hay lo lử tây lử chơi tôi trả mua ít cho và người xã chơi một tranh đồ lúc cô chua chỉ một tranh kinh được luôn là mà như vậy thì có chủ muốn đầu tròn đó luôn đã một tranh kinh được luôn đó chị cho nó chị cho li bắt chạy vư lợ đâu tao nó là một chị thế rồi niệm tới bây giờ chị là một đồng lắp câu lời chị là xã thiệt lời ít cho cái một số lời xã mua lời cô chua dù mua cô chua chị dù ít hay nâng chị dù lúc cô chua chị dù xì lù mong dù xì cần tới là giờ mong bây giờ chị nhớ lên nó bắt gói chuyện này được của thầy niên tranh thì nhớ cả bé hay rất tôi hay cả bé rất tôi lú bây giờ chúng mua chúa bây giờ chúng mua bây ilu state bây giờ chúng mua bây ilu state vậy là bây mua cho cái bao số nào thì sáng nọ thì mong là bé mà sợ là một sáng nọ thì này trong mong một nọ thì họ có phải đĩa để sáng này ý sáng mày nhớ liền là cho hư chỉ là hay thì bây từ bóng kinh là na bây giờ chị bây chỉ có chúa lại bây chuẩn đó luôn bây nhớ lúc đấy chờ từ con đĩa lên này không bỏ rồi nhớ liền này phân thế phần nhà thế lo cái tổng nữa nó lấy cho hay thì bây nó từ bóng kinh là chị bây anh hình chỉ mua tới mua chơi chỉ mua chỉ mua chúa là còn nó bây chỉ vua là ok còn nó bây anh chơi nữa từ khi mà bé chỉ tay vô là vì thế bé hành tới tu nóng à chị bé vô chủ quan tâm một chị tu nóng sức bé hành mê là bé tránh chỉ tàu này chị lớn chân lên nó chị lớn con chân thì lên tới này chị bé vào đó chỉ bé vô chủ lần đó họ lúa lử tu hót tài xin sẵn nhà lần đó lúa thả lần đó lúa nho là những này mong hay nho luôn tu dùng lúa chủ nho lúa dùng lúa trà lần đó lúa nho cả dù hay nên là chúa dù thiệt tao nó tao hậu chúa dù chẳng nho dù pin để tao trông dưới lúa sắt nên chúng tôi chỉ giỏi dù dưới chị dù nhớ tới dù nè bây giờ chị biết mua ó cho nó chứ hậu bé hay bé cho cánh cử vậy bé bé chữ xì ó kho lên nó thì nhưng mà cái chỉ sư hậu tờ lời cho ó họ nó chữ lên nó thiết là lời hay xong rồi lời tôi khen tới rồi lời nhưng bỏ ilu rình mua hay thì bé nhưng chơi cả bé mua cú chúa này bây giờ lời nhưng bỏ lên đó để xem mà hay xong rồi lời cho political ideology là lời cho chính trị cho chú ý chính trị nữa mà lời chơi này à lời chơi ít cho mình nữa để cho chúng mua cú chúa chứ
họ ít cho mình người thì chỉ mua là cái lìa chúaอยู่ให้nên kiaอยู่ละได้รัวหรือลูกกูจั่วรัวหรือตัวหนอตัวจื้ออยู่ย่อซ้ำหมูchỉ đánh mạnh này àซ้ำหมูซ้ำบัวอยู่ย่อตัวรัวนั่นนะพี่อ่ะตัวเดี๋ยวเต้นเนาะรัวตัวมันจังตาเลยรัวชี้ไฟตานะchỉ mua ítถ้ารัวชี้เตะเลยเจ้คนนี้เนี่ยไป compromise แล้วก็เดี๋ยวไปlàย่อตัวอยู่โอเคไปยงรัวจุยงรัวจ่านั่นđể chơi do để đầu lấy tụi khinh mà cũng sao để năm phun là yên chơi à bắt câu à bé còn chơi chấp lời chơi yên chơi còn dùng mỗi lúc cứ cho còn dùng chia hai nữa bây giờ từ khi mà hai được họ lấy là một liếng cả mườn là bây giờ lấy là liếng chẳng chỉ chơi lấy nhiệt sợ nè nè từ khi con đầu lấy thải chơi lấy một tí lúc chẳng món á lấy năm phun là yên chơi yên chơi còn mong mua bây giờเขาก็เราโมว่ารีเสิร์ชเท่ก็เราโมว่าเตาเต้ตัวเราโมโชว์ซ่าเต้ว่าผู้ป่าก็จอตัวว่าวันจะฟักกี่มั่วจำห้องตัวยังเบียแต่ลิเลยก็หายอยู่ว่าเชื่อดอรัวชิตัวก็ยังไม่อยู่กุ้ยจั่วเจอยู่ตัวชิจอชินช้าเจเขาจะอยู่ชื่อเจรัวเขาไม่อยู่เด็ดเตาเจเขายังไม่อยู่จมูกตัวแล้วก็หายว่าจมูกไหลเราจมูกจอนจะช่องมั่วว่าได้ป่ามั่วตัวก่อนเราทันชอชิเชตัวมั่วเลยฟอกจนเลยแต่เขาเนาะก็เขาเฟี้ยวลิจ่าเนี่ยก็เขาตูเชี่ยมบริจาคอะไรก็บริจาคเขาในเก่งกือเลยเจเป็นยิงเนี่ยนะลองจิตโตเลยแต่ชีแล้วก็ปอดซะได้อะไรก็หาสารลิจ่าที่แต่กู上桌是嘛这ก็ตัวต่อตื่นเราก็ยิ่งเสียต่อเสียงช้าไปอ่ะยังแต่ก็ยังมูต่อจ่ายรัวchỉ có mấy lúcกูจั่วเลยยิ่งchủตัวมดตรงมันชาบุปัวhọ nhớ liền năm phong bó này ở thế phần nhang cái này ở rồi thì bây nhau họ luôn lò chùa tê bây giờ ít hay nên lò chùa bây nhau từ dự nhung luôn đu luôn dự trà bây lá hót tay lò chùa là qua bây tụ hót tay thế nên là cái sẽ cho tụ cái món này thôi này bây giờ cho coi thì giờ có một nhau luôn tới chờ là cái nhau chúng mất trongมันชาบุปัวthế này à chạy tới bỏ lên đó được phần nhà tấm bì là như buồn đâu phát kỳ bây giờ món mù qua chỗปัวรู้ได้เจอโจเขาแต่งหลอดจั่วแท้โจฟักกี้ในพลหลอดอีอะไรนะมองจำห้องจำหมูปัวรู้ได้เจอหลอดจั่วเลยอีอะไรแท้เจ๊แต่ก็ไม่ใช่เราหมูเจนึกกูจีจะจ้าไปอ่ะเจ๊ยังวิ่งแต่นึกจีจะจ้าเลยนะเจ๊เนาะรับไปก็เลยจ่อว่าเว้ยมองไปเดี๋ยวจะเจ้าฟ้าอ่ะเลยแท้เลยแต่ยังเดี๋ยวอยู่ตึ้งมดต้องมันจับปัวเลยเจ๊อยู่จุ่มมันกูจั่วนะพี่อ่ะอยู่จีจะเจนเราอยู่หัวไตสินะพี่อ่ะยังเดี๋ยวน้อยเจอยู่ตัวเด้อสินะพี่อ่ะอยู่ตัวตาโลจีโลเล็กกูก็จะรับไปก็ให้ดูกูเดี๋ยวก็ใช้แต่สินะเนี่ยหลอดจั่วเต้มองหนึ่งจ่อหนึ่งนี่เล็กกูนะพี่อ่ะยังไปหลอดใช้เต้นเราหลอดไปจ่อหนึ่งไปเล็กกูนะพี่อ่ะเจวีนี่น้อยเจโลได้แต่ยังแต่อยู่ตัวจะอยู่จุสูเป็นไอ้ก็อยู่เช่นกี้พี่อ่ะยังอีตัวไปอยู่ตัวไหนจีว่าเดี๋ยวอีเขาหน่อยจีตัวอีเขาหน่อยอยู่อ่ะอีตัวไปอยู่ตัวไหนแต่เรื่องพวกปอไหนเนาะจีกันเจลินน้อยเจอยู่ก็จะเชื่อสิตาเดี๋ยวว่าเลยจะเจ้าฟ้าตอนลูกจีรงดวงเลยในพลลูกจีรงดวงอยู่ก็จะจีเต่าแท้ไปอ่ะเดี๋ยวก็อีตัวก็มาหายันใส่เลยชอบปนเนี่ยแหละก็กูทัชมีชีวิตเมื่อก่อนซ้อเก๋ฮะเดี๋ยวไปมองกุ้งเดี๋ยวจิเล่เมื่อเดี๋ยวเก๋วันเอาจูละเก๋ว่าชาเนาะอะไรอย่างส่วนใหญ่ก็ไปจับปนเนี่ยมองเต้นเนาะเดี๋ยวก็ถูกปนเนี่ยมองก็ปอดเลยอยากกันคือเราซ้อตัดชิ้นนั้นเที่ยวขอตอนเต้นเนาะมันไปจับปนเนี่ยมองอยู่เนี่ยขอตื่นตัวนี้ก็คือเท่าเรามาเป็นมั่งมาให้ชอบเกี่ยจังจีเกี่ย politics แท้เกี่ยวันเอาโหได้เนื้อสิมันยังให้ชอบ culture นะพี่ให้ชอบ culture มาไม่รู้ culture นะมันนี่เกี่ยเจ้าน้อเจ้าวัวเกี่ยเจ้าการเลี้ยงใจฝั่งตรงนี้เขาจะนั่งซื้อวีเดียจะนั่งเขาจะหล่อลีแต่เขาหลุดนั่งซื้อแต่ชิมยังไปให้ชอบ politics ให้ชอบ economic หรือว่าให้ชอบเกี่ยวันเอาโหแท้ให้ชอบเกี่ยจังจีนี่จีไปยังจีเล่นเม็ดปั้นเนี่ยนะพี่ทุกคนเดียย้อนลีรู้สิเหรอว่าtrời mong cho cái dây đi tìm mà thằng mong ở trong mà ban ngày như chúng tao thử mong muốn tung công mà mì tổ tu chi vấn đề bây giờ chơi thâu lên tới lò bây mua cho ban ngày mong mà ní cho cái tua trò thế này à mua bây tôi mua cái kiểu nhá số tê lò mua lợi nhóm lò tê mà chỉ tao nói được gì số tê phải sơ bây tôi nó rồi nè chơi bây giờ mua hình nọ chơi lúc xí hở ở trong đó là chơi bây giờ lành đó ban ngày là cho thế nèเขาไปจีบจังไหมเดี๋ยวโจตาได้เฉยๆตัวเลยไปหาปุ๊บเนี่ยเราจะเลยซึเจไปรู้มองสุดสายดีมาอย่าให้เจอการเมืองใช่ไหมไป very flexible ไปหาเจวิลิน่าเยอะเท่าอีเสียจะปนโจเดี๋ยวไปทะเลมั่วตื้อมุปีมั่วจะเป็นเนี่ยมองเรามุเขียวเราชื่อย่อถ้าตัวกูนอนเลยที่พญาตุ้มบีตัวมั่วว่าน่ะว่าหมอนอนเลยอ่ะหมอนอนที่ถ้าตัวเป็นเนี่ยมองเนี่ยเราโจเตะเนี่ยเขียวว่าตัวผู้แทนเลยสังขวัญแต่สิ่งนี้เขาชื่อเลยเจไปกูชิมว่าเต limitation นะให้สักเกจังจีvì lý nó gì, cô sẽ để vì bé tôi mua lý nó bé flexible lý nó nhớ rồi là chỗ tây rồi vậy thôi bé tôi sẽ thấy chuyện nó chị bé thấy cho là một size trà ở nào chị vậy thế chủ yếu ban nẻ à thế tôi chị chua lý à chua lý là mà chua thò chua thò thì chị vô mông lý vô bé chân đồng mông lý vậy là hôm nay chua lý
chị thôi lên đây, chị biết tới tụi mình state politics chị mình mua, chị con chia là vấn đề nó là trong cái thầu lớn cú sai trâu sai cha là một lời mong cú hử lời cũng chia sớm mà lời mong cú hử lời ý liu lời hử cho chính nên thế nhá li mình mua thầu nếu nó chỉ là nói với hu nữ mù thông lúc đấy chậm cả nó mù hai lù bây giờ nói với hử nữ ý liu cho chính nên thế chỉ cứ sao thì giờ tận đây nếu mua opportunity bên mong ở bên bên chân hay thì lúc gì chính nên có ý là chỉ hết vấn đề thi nữa nè là hai bên đó rồi vấn đề thi là nó chỉ là có thể chính nên có 20th century chỉ mua cho chính nên thế này ạ mua phần nhà mua này phần mua lâu cái tổng là sức rồi chỉ nên có ý nó chỉ chủ yếu vấn đề là chỉ mong mua họ kiến chân nó hay thì lúc gì chữ khu chỉ chính nên chữ khí chỉ vấn đề chỉ tức trâu muốn chỉ một trâu thì mong hay là chỉ nó vấn đề tức sợ là con nọ rồi thế nhớ trâu là chỗ té là biết tức mà phần nhà tháo tu bây giờ chỉ thế là chỉ biết trả mì mua thế chẳng mua lưỡi tù cho school board mấy chứ chống tù đi các số công là lề là nó chứ chống tù khác. đóแต่แม่นาวเดี๋ยวนะว่าขอเกิดอยู่นะเดี๋ยวเลยกว่าเนี่ยก็กูอยากให้ตัวกูเชื่อเฟิร์สแต่มองแค่กูดันเดทแท้ก็กูอยากให้ตัวเดี๋ยวนะฮะเดี๋ยวว่าหายอยู่เกิดประเทศเชื่อมั่วเก๋ปอดตาตัวนะยะก็บอกไม่แล้วอีเราได้ชี้แค่ตัวจงมองจะเดินให้จอจะให้จอเก๋เก่งคือเก๋จะเราจะวัวเก๋ช่วยอย่างนั้นไปมองเก๋หน่อยเก๋จื้อแต่เราก็ต้องมีเส้นต่อแต่ไปมองบริจาคไปเตะเก๋หน่อยเก๋จื้อไปชี้ struggle power ไปชี้ compete for power บริจาคเดี๋ยวนะไปที่เราปีถอนตลอดตอนนี้ทุกเราอยู่ในจ่าก็ปอนโต้ขอเลยนะผมว่าอีหลอดรู้ได้จีก็สามารถเราจงมองจะได้ให้เจ้าไปจงมองอยู่ในจ่าไปเทเลเดี๋ยวเราว่าอย่าเติร์ดตัวลูกสายกบแต่ก็หายไปแต่อะไรอีกขนาดจีน่ะก็ไม่เรารู้ได้จีหายเราจงมองหมดสมกันกูทราบแต่เขาอยู่ป้องกันรอชับเลยอยู่ให้หนึ่งป้องกันรอชับเลยจีเขาอยู่จุดมอกันกือนะพี่อ่ะอยู่จุดมอกันกือจีอีเชิงวัวเท่าอีเชิงอีเตี๋ยวเท่าอีเตี๋ยจีอยู่จีจู่เจียวน้องตัวก็ย้อนต่อกันหนึ่งกือเตานะอย่างก็อยู่มั่วจะลักษณะจีเราก็ย้อนต่อกันกือเตาจีอยู่พิ้งจากกันเราเลยเราให้พิ้ง repeat the same mistake โอเคเราบอกพิ้งจากกันเราอยู่เกเขากู้แต่ยอสนาจีที่พิ้งได้จีที่พิ้งว่ารู้สึกกบแต่ก็ให้ว่าใส่กบแต่nên nó sẽ chỉ cho thì cú sai thì bây giờ chủ bạn mình bây giờ especially bây giờ nữ xã sự là một cho nó cho ua là nhà tận tây cho nữ vấn đề cho chính năng nữ chủ bao cánh cử rồng yêu chủ bao yêu cánh cử yêu bao yêu hai năng cánh cử yêu bao yêu hai năng chính trị yêu cử này à chỉ vì thế cú phân tâm mình ý hay cho họ bây giờ tránh nọ tránh chữ tây đầu tây tù nữ nhìn nữ chỉ tao nữ để giờ chỉ mất thế đó là hay qua rong rong tại rong xứ được mà họ chẳng chínhแต่mà giữa chúng mất nữ hay chỉ là để mất nữ thảว่าลูใส่ลุงเกอว่าลูเพย์ซึ่งเดี๋ยวชิมายิ่งว่าหนึ่งถาว่าลูเกอว่าลูเกอจะตัดข้าวจะฮิตจะเล็กจะลำเกอไอ้ก็แล้วเบรดใช้ตรูเขาเดินไอ้ก็ไปเป้าเดี๋ยวโอ้ถอยลงกันตรงที่ปัญญาก็ตัวลินนอนอยู่เกเลยเนี่ยนอนไปอยู่ลิจ่าไปแต่สตัวอีไฮไปหางก็ตัวอยู่เกฟันด้าที่ปัญญาก็ตัวนอนก็ที่ตื่นนะเอ้ยลินเดินนอนแต่เนี่ยไป compromise จ่าไปที่ลินลมไปที่หมู่ตัวอีกตัวไปที่ชิวลินก็อ้วนเลยไปอ่ะจะอยู่จุดมั่วเขาเกิดนี่นอนนะจะกิ้งเกิดมันจะจังจิ้งตัวอยู่ให้นิ่งมั่วเขาเกิดล้วนหรือให้นิ่งเราตัวมั่วน่ะจะล้วนมั่วเลยจะล้วนฉีกจะล้วนจงอยู่จ้าเลยมั่วอยู่ให้นิ่งอยู่ที่ตัวมั่วนะอยู่ที่ตัวมั่วกิ้งเกิดอยู่เจ้าตัวว่าจะตายอยู่ที่เป้าเลยเนี่ยไปอยู่ที่โซ่เจ้เลยอยู่ที่เป้าเลยจะอยู่ไปrepeat the same mistake nó chỉ cứ sao thì và thế chỉ sẽ để cứ phân tới nữa ba đầu bây giờ mong cờ lúa kiểu đừng mua ambition là bạn đừng mua lúa rừng mua thì nữa sợ lộ cho cờ lưỡi là một bông cho kiến cử thế cờ lưỡi là một tự tàu để bây lúa cycle bây giờ mistake để cờ kho chỉ kho bây hai nên còn chỉnh rong cha giá tạo là lưỡi nè. You are watching Hmong TV. Very first work to try to attempt to understand the Hmong perspective, rather than do what Scott does, right, which is to understand history from the top. I'm trying to understand history from the bottom, to look at how the Hmong, they conceptualize their own history. And so if you talk to the Hmong, they say that, right, they always tell the story that one time they had a Hmong kingdom, okay, and they claim that that kingdom, in fact, precedes the Han Chinese kingdom. They claim that. In fact, they said the Hmong built the very first civilization in East Asia. And it's through the defeat of the Chinese, right? So you got the Hmong kingdom at the top. They're defeated here, in the context of China by the Chinese. So by the state, in other words, okay, the Chinese state. Then the state captures the mandate of heaven. Okay. So again, right, it's sort of strange that the Hmong uses Chinese concepts of the mandate of heaven, which is that a king's legitimacy is derived from a sacred being, right? A sacred being, which is heaven, or du.
So they captured the mandate of heaven. Once the Hmong king was defeated, he was killed. The state captures the mandate. Now, what happens then after the state captures the mandate? This explains why we have messianic leaders like Bachai, and also leaders who collaborate with the state like Long Liya and Dubi Lifong, okay, who submit to the state. What happens is that once the state captures the mandate, the Hmong don't have a direct contact to heaven anymore because, and they explain that it's because of some moral transgression, right? It's because of moral transgression. They've done something wrong, and it's a betraying of a woman, okay, just so you know. Patriarchal society, right? It has to be a woman, So it's the betrayal of a woman, okay, that led them to defeat. So the state now captures the mandate of heaven. So the state now has the legitimacy, the power now to appoint Hmong leaders, okay? So what does that mean? That means the Hmong now only have mandate by proxy, okay? They are only legitimate, because the state that has the mandate now capture them, and now they have to rely on that state. So that's why they submit to the state, right? That's why the Hmong in China, the leaders accept the titles that the Chinese emperor sends them. And in Southeast Asia, they accept the titles that the French gave them. Nếu nào kia cú chừng chỉ tao nhận phong đại tất nhiên mà cú tôm lòng được cho lù nó thế và sát cho có tới mình là bây giờ thế bây giờ và căn cứ này biển đó nè thì cú tao mình chỉ thế dùng xuyên đầu tiền nhưng mỗi khó lên nó tao lùng biển bên nè nó khó và căn cứ để biết sự đời có biết bảo biết luôn nên giờ thâu lòแต่biết mong biết cho nó cho chữ thế kiếm bao sủa kiếm chơi dùng để cho có biết bảo vấn nên là giờ tận đây thế nè thế giờ khó dùng thếจะได้แต่แม่นาเปียเขาจีนมาก็แต่ก็ตัวเครื่องนั้นก็เขาผมไม่ได้ขายเต้โตให้เตียแล้วก็สาให้เตียเขาจะย่องเราก็เขาทำมันใน personally เสื้อเขาจะให้เตียแล้วก็สาแต่เขานั่นเขาจะได้จ่ายเนี่ยbên mong lúc giờ giờ là một lúc tết lúc trời nằm mà chẳng chỉ tao giàu nè, điệt tết nó lười giờ dù ý hải năng là giờ luôn bố dù tết trời thế nào, chứ đó chỉ bên lúc giờ là một tối lúc tết trời kia lúc tết trời,但是nó kia chẳng dùng chỉ tao giàu nè, bên chỉ bị tiền mong lúc tết trời bên bỏ tao bao kia bên bỏ bao thì giờ lấy trả theo lý hậu sẽ đây, giờ lấy trả sẽ đây theo lý hử tao tết trời kia chỉ sao bút lạ chỉ sao bút chỉ tua lý nó, bên một cổng lo lười hải năng là bên cô giờ tao nào tao chữ tao nhiều tao giết thế là mà tao chỉ bé cô tao cũng tao mê thế tao chỉ bé cô chuối khó thì dù chuối hải năng bông đã dù hải năng là bây giờ dù cô ở chỉ tao mong tụi nọ kia thì giờ u nó giờ mong xích tay kia nè thì cô mà giờ bé sừng sẽ phần trong là nhà lý chám sẽ bé sừng phần trong nhà lý chá của bỏ thì giờแต่เป็นมวยเขาเชิดเป็นจมองเกี้ยขนาดยังจงดัวขนาดคอดัวที่เป็นกูชี้แต่ยังมวยรู้เตะเฉยเป็นต่อสู้เลยหรือตัวที่เป็นมวยเตะเฉยก็ไทยต่อเป็นจะมองเทียไทยต่อเป็นจะจุดจีกันคือเทียเตะมองตัวเตะเนื้อเจี๊ยขนาดยังเขาจึงแจ้งเด็กเป็นเฉยนะที่họ dùng một cổng loหรือตัวนั่นเรายิ่งจงเทียบแต่เป็นเราเป็นที่กล่องรัววันนึงเราตอนนั้นเทียบเป็นยังเขาตัวเราเป็นตัววัดใจรถใจนะวัดใจรถใจนะจียาแต่เป็นว่าตัวรถเตะเฉลาให้ยาจงตัวรถเตะเฉลาให้ยาจงยาจีตัวนั่นเราเป็นว่าเขาเสด็จสุดเลยยิ่งตัวเตะฉิกุตุเข่งมากุศลเดียเป็นเมื่อเขาเชิดเป็นจำมองเนาะขณะนี้เขาจงดัวเท่านั้นนะดัวแต่กุตุเข่งที่สุดoverall เลยจ้าคือที่น่าจ้าเลยจ้าว่า student ที่จ้าว่าจงมุ่งให้เราต้มน้องเขาว่าเดี๋ยวสักคนเดี๋ยวเราเดี๋ยวจะรู้จุดยืนตอนเนาะเอาคนนั้นนุ่มเนาะก็ตัวจงตาเลยใส่จบแต่ตั้งแต่เที่ยเจ็บว่าก็ overall เขาว่าเนี่ยนะว่าจะ stop เรื่องคนเดี๋ยวเดี๋ยวชิมาเนี่ยเลยเดี๋ยวเก๋เดี๋ยวกำลังจะถามตาเนี่ยก็สายเดี๋ยวคนเดี๋ยวนั่นเขาอยู่ในจ่าเนี่ยเนื้อปลาตัวเป้กาเชียตัวเป้เขาเก่งขี่ในจ่าเนี่ยกูเจอเลยกูใช้มาเที่ยวเจอเลยกูเป้าดักแต่ไม่นะมาเนื้อสีจอละหมูใช้ไฟนะจะรู้นั่งยาเท่าหล่อจะรู้สีหายว่าเนื้อชาวพงตอนนั้นจ้านะจะอย่าพงตอย่าแสดงอย่างพงตอนนั้นเรายิ่งต่อเต้าป้องป้องกับป้องเขาป้องกังกืออย่าเท่าเท่าหล่อเดียวเท่าcái tổng lý do là sẽ được trong lịch trang là một tới biển phòng là bây giờ tới biển phòng là trong lịch trang là một thứ là một
就这些呢碰的呢，这些呢碰的都始终呢帮到手了，上走了，只有做呢。เดี๋ยวนี้เราจะนี้โฟกัสต่อเอราคือคนเด่นคนละจีเจลูเซียคือสิบวอลใช่ไหม要嘛，但是在那个到买碰到那你要别个别到别路跟鬼同的呢，特别包的别就那就我中的家别本梦中的家同的了么，但是那别也同的这就别每日别梦的别的也同的就别包的，唔做了包有么事的也同的别包的，别路那也梦就也梦中的家天了呢。At St. Catherine University, na ke kuya tu professor kaya social work. Ta chi ku kaya ha pelu program huwa critical studies of race and ethnicity kana ne pe to ha tia cờ cho lửa hải ninh nè, okay, and so nhau phải học cái program nó chỉ biết khi tới lúc program hoa critical Hmong studies, so biết cờ cho Hmong, đó là chỉ cờ cho Hmong sữa, cờ xã tao hay thì Hmong bé tôi thích cái nó bé nhau thì cái thế giả thấu nó, bé đi nó doctor mai nào đi thả cho hay thì thôi bé nhau số tế rồi cái cái bé lúc program critical Hmong studies nó chỉ thì cờ cho Hmong thế cái đó là cờ bé xã cờ thì bé lúc Hmong journey nè. Bé tôi tới channel nó lý giải bé giờ mong lý giải tiếp thì bé mong mình cần rồi lý giải tiếp cái program đó nó lên tới cái nhớ học bé program nó cái ít cho bé chơi ít tu mong scholar tu mong nó sau tới phong tới bé cái nó tôi thả tôi biết cho nó phong tới to just students here thế này so trong này cái bé cái Dr. Lee tôi cái nó sau đó phong tới hoa Dreams of the Hmong Kingdom, right? Cái bây giờ Hmong là luôn mấy cái nó là hay là Hmong in diaspora nó mà như hay là bây giờ hay là ý hay này và nếu Hmong này lúc tới chơi là nó, okay, yeah, nó thấu u cái bây giờ mới lúc tới chơi, ta chỉ tao nên để là cái bây giờ bây giờ lúc tới chơi nó mình nếu Hmong chênh là chỉ mua nó okay, cái lúc tới chơi này lúc tới chơi bao số sự, yeah, dùng bao số sự, right? Này để bây giờ the Dreams of the Hmong Kingdom. Ta chỉ biết là sao tao lúc tới chơi nó nè, bây giờ chỉ mới thay cho nó, cái nếu sau cho hay thì bây giờ ở nhà thay họ thay cho nó cái. cái học program này này và incorporate nhất là lúc chạy cần tới này học program nhất lúc chạy cần tới là thế là gì? Yep. So học program này hoa thì giờ lúc critical Hmong studies minor. Cái lúc program cái nếu mà cho you sao tao họ đại minor đại certificate nó nè, cái chỉ có cho Hmong nó okay. Cái cho Hmong rồi cái ý Hmong giờ critical Hmong studies class. Hmong thì nó cái Asian American identities cái thì bây giờ này chú họ bây giờ Asia bây giờ nhớ họ tới cho nó cái này trong lịch okay. Cái bây Hmong gì cái cái Hmong nó cái cỡ hai Hmong cỡ son tới Hmong. Jadi mau tu sih kheej orang tu. Ya, tapi mau tu Hmong tu sih pun saya hai nu tu kheej tu Hmong tu jam nya. Cái ý Hmong gì nó cái cỡ cho lu foundations of critical studies of race and ethnicity nó ha. Họ nó bây giờ hay thì you cho cỡ thì lu học phiền một cỡ cho lu hay năng nhau lý cả nó cái hành trình tu Hmong để Hmong foundations cái bây mà cho class. Cho class thì thôi cái đấy tôi học máy nữa. Dạ tôi học máy nữa. Đó học program đó thế à. Họ đó khả năng truyền kiến hơn việc bây giờ mình Hmong tôi cỡ lúc trên cái đó nè, giờ bây giờ cho mình Hmong tôi cỡ St. Catherine University, chỉ cho là tôi cỡ cho mấy cái xí nào, okay, you mua cỡ tới college nó sẽ you mua cỡ cho you khen nè, họ thì tiền mà họ truyền kiến sắp rồi mà you mua cỡ cho you khen, hay là you lên thì tiền nào, okay, cái mình Hmong tôi là cái bây giờ mà cho Hmong courses, tôi bây giờ mình Hmong thế nào, giờ khả năng bây giờ khi lúc mấy nào nó cỡ mình Hmong tôi cỡ cái là tới mỗi cái ít cho cái cỡ nó, cho nó tôi khen nè, okay, that's why bây giờ khi lúc program nó. Alright, để cô bỏ nó cô tôi mua đi xài chỗ lên tên đó cô chống cái theo và ý chỗ nó chỉ tôi cỡ cô giờ cho public tôi sẽ là tôi sẽ vào giờ. Yes, cái chỉ bây cái này hiện tôi nó là sẽ bây mà khi tôi lúc community, and so trong sẽ hay để sở đại tôi, right, khi nó họ truyền kiến sở đại những bài thì những truyền kiến hành vi thì cho phong tới tại sao nó thấu nè, cho phong tới show some Hmong nè, chỉ là mình cái đó show nè, okay, chúng mà Hmong show nè, cái show only recently, nhiều khóa trên đấy sẽ để lý mà bây giờ Hmong người một cần tới PhD để là show cho phong tới này, còn nó là truyền kiến hành để lý mà cho tôi sẽ nói tôi nè, yeah, Thank you.
có bữa mấy là rồi thọ cơ na hai đó trồng phong sẽ đợi thiết cho họ sẽ có lòng họ nó lo hai xóm phong và tên nhỏ culture lo language in generalทั่วไปให้เด็กก็ไปคีบแต่ขนาดนั้นเด็กก็ไม่เรารู้ได้ Oh yeah, absolutely. จงตู้เกิดใช่ไหมยังฉันเรา Absolutely, you know, เลยปะตากูยังเคยห้อง critical Hmong studies สอนแต่กี้เราถ้าจะได้เห็นถ่าจะหายเตียมองเลยไปยังมอขออีกขอหายเตียไปโป้แต่ไปยังมองติดเตียมาอยู่หายเตียไปเป็นเชอหายเตียก็ไปมอรู้ได้เชอมาพี่อ่ะคนนั้นวิลิแกได้จอยน่าไรเกณฑ์หุ่นน่ะดักจะไม่น่าฮับเปียหายเตียไปยังมอขอโบ้สวยเตียถอยไปยังมอรู้ได้เชอเป็นโบ้สวยเกขอไอเดียนะเกยังมอสักก็คือเกยาอยู่ทำห้องถ่ายเกยังจะจะให้เต๋อละยังมอขายแต่อยู่โป้นะหายเตียไปมองเลยถอยไปยังมอลูก kingdom you know and อย่าไปชมอย่าติ้งหนึ่งเลยดอกจะเลยชอบเก็บพอนตอนนั้นนะเก็บขนาดหนึ่งจิมอลนะ right เนี่ยได้ไม่ยึดยาการเลยนะอย่าไปเฉพาะใจ it's very important that กับไปมองกับไป support ไปกับมอง scholars กับไปตัว support เลยเท่านั้น Some of the rebels, just showing you some of the pictures, you know, from the book. When they were captured, right? Again, the defeat. Okay, the defeat of the attempt to recapture the mandate of heaven. Some of the rebels were summarily executed. These pictures are just released very recently. If I published my book several years before, I wouldn't have been able to include it. I kept waiting for the pictures to be released. But this is some of the rebels. You know, you can see them being shot, being tied to bamboo sticks. You know, having their eyes covered and then shot right in front. And the French are extremely. The colonial powers are so good at documenting. You know, their injustice against Native people, okay? I love it, you know. We didn't even have to incriminate them, you know. They did it themselves. Here's another one, okay? Here's another one. After they capture all the rebels, what they did was they tell the Hmong people, you know what, dress in your best, we're gonna have a huge party. And then Hmong people came down from the hills. You can see women dressed in their best. Hmong women don't wear the white skirt, okay? Only when the New Year. You know, like white Hmong women, they don't wear the white skirt. So you can see they're dressed in their best, okay? Only the New Year, because usually white Hmong women, they wear pants, right? Because they work in the fields. They don't want to get this beautiful white skirt dirty. But you can see she's here, and she's dressed in her white, you know, at the best. And at the center here, guess what they're doing? They're killing a guy. They march them, and they kill them one by one, you know. This is the 1918 and 1921 rebellion. Unfortunately, we can't identify anyone. So you can see some of the colonial powers, the French figures, you know, in here. This picture is so haunting. Here are the rebels. Now you see their faces. About to be killed. They probably have no idea what's going to happen to them. Or how cruel, you know, the colonial yoke is.